मोबाइल बाहर, मोबाइल जिसके पास भी है, कोई वोटर कोई भी बाहर दे दीजिए। मेरा जो एजेंट मोबाइल अंदर अलाउ नहीं है। किसी के पास भी मोबाइल अलाउ नहीं है अंदर, बिल्कुल भी। मोबाइल पहले ही बाहर छोड़ देगा सब। जिनके पास मोबाइल है वो बाहर अभी दे दे। मोबाइल किसी को भी बाहर रखिए। मोबाइल दे दो, मोबाइल दे दो, हेलो हेलो, अथॉरिटी है ना आप लोग? अथॉरिटी है। एपिका साजो हो गया हो गया हो गया। ना बोटी होइता मोबाइल तो এই ভিডিওটিকে লাইক করুন, আপনার গুরুত্বপূর্ণ মতামত কমেন্টের মাধ্যমে আমাদের জানান এবং আমাদের চ্যানেলের ভিডিও সবার আগে দেখার জন্য ইউটিউবে গণশক্তিকে সাবস্ক্রাইব করুন, ফেসবুকে ফলো করুন এবং শেয়ার করুন আপনার পরিচিতদের মধ্যে। আমাদের চ্যানেলে আপলোড হওয়া ভিডিও নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনটি ক্লিক করতে ভুলবেন না।